इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के मुतालिक। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। चलिए अब कुछ जुमलों की मदद से सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट यानी वो नाश्ते में चाय पीता है। तो ड्रिंक्स यानी पीता है, इस लफ्ज़ की मदद से पता चलता है कि ये अमल वो अक्सर करता है क्योंकि ये उसकी आदत है। अगला जुमला, इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन यानी गर्मी के मौसम में हर दोपहर को बारिश होती है। रेन्स यानी बारिश होती है, तो इस लफ्ज़ की मदद से भी पता चल रहा है कि ये अमल अक्सर होता है। इसी तरह से अगला जुमला देखते हैं, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्रीज यानी 0 दर्जा हरारत पर पानी जम जाता है। फ्रीजेज यानी जम जाता है या फिर जमता है, इस लफ्ज़ से भी पता चल रहा है कि ऐसा अक्सर ही होता है जब भी पानी 0 डिग्री पर होता है। अब देखते हैं अगला जुमला, यू टेक द नंबर 6 बस टू गो टू स्कूल यानी तुम स्कूल जाने के लिए 6 नंबर बस पकड़ते हो या फिर स्कूल जाने के लिए 6 नंबर बस पकड़नी पड़ती है। तो यू टेक यानी या फिर टेक का जो ये लफ्ज़ है यानी पकड़ते हो या पकड़नी पड़ती है, तो यहाँ भी इससे पता चल रहा है कि ये अमल अक्सर किया जाता है। अब देखते हैं अगला जुमला, दे ओपन द शॉप एट 9 AM यानी वो सुबह 9 बजे दुकान खोलते हैं। तो यहाँ ओपन यानी खोलते हैं, इस लफ्ज़ की मदद से पता चल रहा है कि ये अमल भी अक्सर किया जाता है। तो इन तमाम जुमलों में वर्ब की जो किस्म इस्तेमाल की गई है जिसका तर्जुमा होता है, करता है या फिर होती है वगैरह बनता है, इनकी मदद से पता चलता है कि ये तमाम जुमले जो हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में हैं। यानी इन जुमलों में किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात नहीं हो रही कि जो किसी एक ख़ास वक्त में मुकम्मल हो चुका हो या फिर वो अभी जारी हो या उसे आइंदा होना हो, बल्कि इन जुमलों में एक ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जो कि कल भी हुआ था, मुमकिन है आज भी हुआ हो और आइंदा भी होगा। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से जिक्र किया जाता है किसी ऐसे अमल का जिसे अक्सर दोहराया जाता हो। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जुमलों की फॉर्मेशन। तो सबसे पहली किस्म है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव से मुराद है पॉजिटिव यानी एक ऐसा जुमला जिसमें आप ये बता रहे हो कि ऐसा होता है, यानी आप किसी बात का इकरार कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, तो कोई शख्स अपने मुतालिक बता रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ। अफर्मेटिव तर्ज के जुमले की एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही थिंक्स यानी वो सोचता है। तो इन दोनों ही जुमलों में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है एक सब्जेक्ट, जैसे कि पहले जुमले में है लफ्ज़ आई और दूसरे में है लफ्ज़ ही, और इसके बाद इस्तेमाल किया गया है एक वर्ब, जैसे कि इन दोनों ही जुमलों में लफ्ज़ थिंक, पहले जुमले में माफ़ कीजिएगा लफ्ज़ थिंक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दूसरे जुमले में इस्तेमाल किया गया है थिंक्स, और ये दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन ये वर्ब की दो मुख्तलिफ इकसाम हैं। पहले जुमले में वर्ब की जो किस्म इस्तेमाल की गई है यानी लफ्ज़ थिंक, ये क्या है? लफ्ज़ थिंक जो है ये है वर्ब की बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म से मुराद है यानी जब किसी वर्ब को बिल्कुल उसकी सादा फॉर्म में लिखा जाता है और उस लफ्ज़ को मज़ीद छोटा नहीं किया जा सकता और ना ही उसके आखिर में किसी लेटर का इजाफा किया गया होता है, जबकि इस दूसरे जुमले के अंदर लफ्ज़ थिंक्स का इस्तेमाल किया गया है और ये है वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म से मुराद है कि जब किसी वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर एस, ई एस या फिर लेटर्स आई ई एस का इजाफा किया जाता है। मिसाल के तौर पर थिंक्स से बन जाएगा थिंक्स, प्ले से प्लेज, क्राई से क्राइज, पुश से पुशेज और फिक्स से फिक्सेस। इससे मुतालिक एक ख़ास उसूल होता है और वो ये है कि जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई आता है और उससे पहले एक वाल आता है, जैसे कि लफ्ज़ प्ले के अंदर वाई से पहले है लेटर ए और ये एक वाल है, तो फिर उसके आखिर में लेटर एस का इजाफा करके उसकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बनाई जा सकती है। लेकिन अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में लेटर वाई आ रहा हो और उससे पहले जो लेटर हो, जैसे कि लफ्ज़ क्राई के अंदर वाई से पहले है लफ्ज़ आर जो कि वाल नहीं है, तो फिर ऐसे लफ्ज़ के आखिर में वाई को हटाकर लेटर्स आई ई एस का इजाफा किया जाता है। इसी तरह से जो अल्फाज डबल एस, एक्स,
ایس ایچ یا پھر سی ایچ پر ختم ہوتے ہوں تو ان کے آخر میں بھی لیٹر ای ایس کا اضافہ کر کے ان کی سمپل پریزنٹ فارم بنائی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسک فارم یا پھر سمپل پریزنٹ فارم کا استعمال کب کیا جاتا ہے۔ تو افرمیٹو جملوں کے اندر لفظ آئی، یو، وی یا دے، اگر ان میں سے کسی ایک کا استعمال جملے کے سبجیکٹ کے طور پر کیا جا رہا ہو تو ان کے بعد آنے والے ورب کی ہمیشہ بیسک فارم کا ہی استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ اس جملے میں آئی کے ساتھ بیسک فارم تھنک کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہوگا یو تھنک یعنی تم سوچتے ہو یا پھر تم سب سوچتے ہو۔ اسی طرح سے وی تھنک یعنی ہم سوچتے ہیں، دے تھنک وہ سوچتے ہیں۔ لیکن اگر ایک افرمیٹو قسم کے جملے کے اندر سبجیکٹ کے طور پر ہی، شی یا اٹ ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس کے بعد آنے والا جو ورب ہے اس کی سمپل پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جائے گا سمپل پریزنٹ ٹینس والے جملے کے اندر، یعنی بیسک فارم کے آخر میں ایک لیٹر کا یا پھر ایک سے زیادہ لیٹرز کا اضافہ کیا جائے گا، جیسا کہ یہاں ہم سیکھ چکا ہے کہ کس طرح سے کس لفظ کے آخر میں ایس، ای ایس یا پھر آئی ای ایس لگایا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کے جملے کو۔ نیگیٹو سے مراد ہے منفی، یعنی کوئی ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی آپ کسی بات سے انکار کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں I do not think یعنی میں نہیں سوچتا۔ اسی طرح سے یہ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں He does not think یعنی وہ نہیں سوچتا۔ تو اب اس نیگیٹو طرز کے جملے میں جو کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کی فارم میں ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے ایک سبجیکٹ کا، سبجیکٹ کے بعد جملے کے اندر لفظ ڈو یا ڈز کا استعمال کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد لفظ ناٹ آتا ہے اور پھر آخر میں ایک ورب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ نیگیٹو طرز کے جملوں کے اندر آئی، یو، وی اور دے جیسے الفاظ کے ساتھ ڈو کے لفظ کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہی، شی اور اٹ جیسے الفاظ کے ساتھ ہمیشہ ڈز کا استعمال کیا جائے گا، یعنی آئی کے ساتھ ڈز کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ آئی کے ساتھ ہمیشہ ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی ڈز یہ سننے میں بھی درست نہیں لگ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہی کے ساتھ ڈز کا استعمال کیا جائے گا، تو اگر اس طرح سے کہا جائے ہی ڈو تو یہ بھی سننے میں درست نہیں لگ رہا کیونکہ یہ درست جملہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے کہ ہی کے ساتھ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ڈز۔ اور اب یہاں دیکھ لیتے ہیں ورب کی کون سی فارم استعمال کی گئی ہے۔ ان دونوں ہی ایگزامپلس کے اندر ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے وہ ہے بیسک فارم، یعنی جس میں ورب کے آخر میں کسی بھی لیٹر کا اضافہ نہیں کیا گیا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کے اندر جو نیگیٹو طرز کے جملے بنائے جاتے ہیں ان میں ورب کی بیسک فارم کا استعمال ہر قسم کے لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی آئی، یو، وی، دے، ہی، شی اور اٹ ان سب کے ساتھ ہی صرف بیسک فارم کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ انٹراگیٹو سے مطلب ہے مراد ہے سوالیہ جملہ، یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں ڈو آئی تھنک یعنی کیا میں سوچتا ہوں۔ اسی طرح سے ڈز ہی تھنک یعنی کیا وہ سوچتا ہے۔ تو یہ ہیں انٹراگیٹو یا سوالیہ جملے، لہٰذا ان کے آخر میں کوسچن مارک کا یعنی سوالیہ نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان جملوں کے اندر الفاظ کی کیا ترتیب ہے۔ سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے لفظ ڈو یا پھر ڈز کا، اس کے بعد جملے کے اندر آ رہا ہے ایک سبجیکٹ جیسے کہ یہاں ہے لفظ آئے اور اس جملے میں ہے ہی، اور پھر آخر میں استعمال کیا گیا ہے ایک ورب، اور ان دونوں ہی جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورب کی بیسک فارم کا ہی استعمال کیا گیا ہے، یعنی آئی، یو، وی، دے، ہی، شی اور اٹ ان سب کے ساتھ ہی ورب کی بیسک فارم استعمال کی جائے گی۔ اور یہاں بھی وہی اصول ہے کہ آئی، یو، وی اور دے کے ساتھ استعمال کیا جائے گا لفظ ڈو کا، جبکہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ استعمال کریں گے لفظ ڈز کا۔ تو اگر ان تینوں قسم کے جملوں کا آپس میں ایک کمپیریزن کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افرمیٹو اور نیگیٹو طرز کے جو جملے ہیں ان کے شروع میں سبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور آخر میں ورب کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور نیگیٹو طرز کے جملے کے درمیان یعنی سبجیکٹ کے بعد ڈو یا ڈز اور پھر اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور انٹراگیٹو طرز کا جملہ اس طرح سے مختلف ہے کہ اس کے شروع میں سبجیکٹ کے بجائے لفظ ڈو یا ڈز کا استعمال کیا جاتا ہے
और सब्जेक्ट और वर्ब इसके बाद आते हैं और इसके आखिर में सवालिया निशान इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अफर्मेटिव और नेगेटिव तर्ज के जुमलों के आखिर में ज़्यादातर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर पुरजोश अंदाज में बात की जा रही हो यानी ज़ोर देकर कोई जुमला अदा किया जा रहा हो तो उसके आखिर में इस बात का बताने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क के निशान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक अहम बात जो यहाँ याद रखने की है वो ये है कि अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों के अंदर ही, शी और इट के साथ वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आई, यू, वी और दे के साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी की जो दो इकसाम है जुमलों की, जैसे कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इनके अंदर तमाम किस्म के अल्फाज जो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनके साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अगर किसी अफर्मेटिव तर्ज के जुमले के अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेसिक या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा हो, इसका मतलब है वो जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनाया गया है। इसी तरह से अगर नेगेटिव जुमले के अंदर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो और उसके बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म इस्तेमाल की गई हो, जैसे कि यहाँ है लव्स थिंक, तो फिर इससे भी यही पता चलता है कि ये नेगेटिव जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में है। इसी तरह से एक इंटरोगेटिव या सवालिया जुमले के अंदर डू और माफ कीजिए डू या डज के लफ्ज़ के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाए और फिर उसके बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल आ रहा हो, तो इससे भी यही पता चलता है कि ये जुमला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में बनाया गया है। तो इस लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इससे अगली वीडियो में हम एक टेबल की मदद से सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए गए मुख्तलिफ इकसाम के जुमलों को पढ़ने और समझने की मशक करेंगे।